আমার বৌমার বার্থডের দিন আমরা সবাই মিলে রান্না করে নিচ্ছি। গত বছরও করেছিলাম কিন্তু ভিডিও দেখানো হয়নি, তাই এই বছর দেখিয়ে দিলাম। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर। আমাদের রান্না কমপ্লিট। কাদের জন্য রান্না হলো সেটা দেখাবো নেক্সট ব্লগে।